Ano sabi? Ano sabi? Oo. O tapos? Oh. Ano nangyari? Ano? No! O, ano sabi ni Dada? Ouch! 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 Oh. Oh. Oh, ano nangyari? Oh. Oh, ah. Oh. Oh, ito bayad ko. Oh. Oh, saan tayo pupunta? Ha? Dirty! Ew! O, tapos? Oh. No. Tawag ka ni Lolo. Ang sabi? Ang sabi ni Lolo? Ano yun? Oh. Ano pa nangyari? Ano pa nangyari? Ha? Mm. Tapos? Mhm. Mhm. Ouch. Ouch. Mm. Ouch. Oh, stop na. Stop ko na. Ba.